እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ብሓንቲ ናይ ንእስነት ኣፍቃሪቱ ስለ ዝተበደለ ጥራሕ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እዩ በዲሉ ካብቲ ዝበደለን ዓይነት ኣበዳድላ ከዓ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ደቂሱ ከምኡውን ፆታዊ ርክብ ፈፂሙ እቲ ንሱ ዘባላሸወን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓኒ ምስአን ርክብ ዝገበረ ደቂ ኣንስትዮ ብቁፅሪ ፅቡቅ ገይሩ ከምዘይዝክረን ብጣዕሚ ብዙሓት ምዃነን ይገሊፁ ካብዘን ሂወተን ኣባላሸየን ኢሉ ኣብ ማስ ሜድያ ወፂኡ ይቕሬታ ዝሓተተን ደቂ ኣንስትዮ ካብኣተን ሰለስተ ጠኒስና ኢለን ነጊረንኦ ነገር ግን ነቲ ጥንሰን ከም ዝኽሓዶ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ብጣዕሚ ከም ዝተጣዕሰን ዲኤንኤ ክግበረሉ ከም ዝሓተተን ተዛሪቡ ካብተን ኣጥኒሰየን እሞ ክሄደየን ዝበለን ደቂ ኣንስትዮ ክረጋገፀለይ ደልየ ዝበላ ከዓ ሓንቲ ካብኣተን ቀሪባ መልሲ ግብረ መልሲ ሂባላ እቲ ውፅኢት እውን ኣዝዩ ኣገራሚ ኮይኑ እቲ ናይ ዲኤንኤ ማለት እዩ እተን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ዝሃብኦ ግብረ መልሲ እውን ሓቢርና ክንርኢ ኢና ብተወሳኺ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንኸርግፃ ልዕሊ 8 መዓልቲ ኣይወስደለይን እዩ እንተነውሐ ንማንም ጓል ኣብ 8 መዓልቲ እየ ዘርግፃ ድሕሪ ምርጋፀይ ከዓ ናብ ዓራት ክሰቕለን ኣይድንግን እያ ኣብ ዓራት ድሕሪ ምስቃለይ ግን ብድሕሪኡ ዘወር ኢላ ኣይርኤኒ ከምኡውን ሓደ ግዜ ነብሰይ ከይተሓፀብኩ ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ገይረ ይፈልጥ እየ ማዕረ ክንደይ ነብሰይ ከም ዝፀላእኳ ኣነ ጥራሕ ይፈልጦ ነደይ ኣዝየ እየ ዝፈትዋ ነገር ግን ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ እየ ዝፀልእ ኣዋልድ ብጣዕሚ እየ ዝፀልእ እዩ ዝብል ብዝኾነ እቲ ታሪኹ እሕፅር ኣቢለ ክገልፀልኩም እየ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብይ ናይ ፖድካስት ከም ዝገለፆ ኣብይ ናይ ፖድካስት ከም ዝተዛረበ ከዓ ክነግረኩም እየ ሰላም ንዓኹም ሰብሕውን ቀረባን ተኸታተልቲ ናይ ኮርትሸቲ ከመይትዘሉ እምበኣካስ ንሎ መዓልቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ናይዚ ቢንያም ዝበሃል ኢትዮጵያዊ መንእሰይ እሱ ኣብ መንእሰይ ኮይኑ ዘሕልፎም ኣብ ውዕይ ዕድመ ኮይኑ ዘሕልፎም ዘይሓለፍነታዊ ዝገበሮም ስራሓት ተመሊሱ ንዕኡ እንታይ ዓይነት ዋጋ ኣኽፊልዎ ከምኡውን ነተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዓይነት በደል ከም ዘውረደለን ብዙሓት መንእስያት መምሃሪ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክሳዕ መወዳእታ ምሳይ ክፀንሑ ብክብሪ ዓደምኩ ቅድሚኡ ግን ነዚ ገዛ ፍቅርኩም የድልዮ ሽኮሪናታት ፍቅርኩም ትገልፁሉ ከዓ ተሰቀለለ መንገዲ ኣብ ታሕቲ ሳብስክራይብ እትብል በተን ኣላ ነታ በተን እቲኣ ተንክፍዋ ኢኹም ኦል ትብል ከም ዘላ ከዓ ርግፀኛታት ትኩኑ ኢኹም ከምኡውን ላይክ ምርጋፅ ኣይትረስዑ ነዛ ቪድዮ ፀውድእ ሰብልኩም ከዓ ናብ ሃኒቱ ሪኣክሽን ተሰጋገሩ ኣብኡ ዘስሕቕ ዘዘናግዕ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ቀዳሚቲ ኮመንት ሊንክ ኣላትኩም ጅባዓተይ ናብቲ ስቶሪ ከብለኩም እዚ ወዲ እዚ ሽሙ ቢንያም ይበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወሎ ክፍለ ሃገር ተወሊዱ ዓብዩ ኣብ ሂወቱ ኣተዓባቢኡ ንባዕሉ ፅልዋ ኣለዎ ቢንያም ምስ ኣዲኡን ከምኡውን ምስ ሰብኣይ ኣዲኡን እዩ ዓብዩ ኣዲኡ ካብቲ ቀዳማይ ሰብኣያ ዝወለደቶ ቆልዓ ንሱ ጥራሕ እዩ ነዲኡ ንሱ ብኽሪ ውላዳ እዩ ከምኡውን ኣዲኡ ካብቲ ካልኣይ ሰብኣያ ማለት ንቢንያም ሰብኣይ ኣዲኡ ዝወለደቶም 3 ቆልዑ ኣለዋ ንቢንያም ትሕቲኡ 3 ኣሕዋት ኣለዎ ማለት እዩ ቢንያም ክሳብ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ዝኸውን እዚ ባዕሉ ዝገለፆ ኣብቲ ማስ ሚድያ እዩ ክሳብ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ዝኸውን ሓቀኛ ኣቦኡ መን ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይሩ ማለት ሽሙ በቲ ሰብኣይ ኣዲኡ ዝፅዋዕ ነይሩ ነገር ግን ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮነ ግን ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ወረታት ክሰምዕ ይጀምር እዚ ሰብኣይ እዚ ኣቦኻ ኣይኮነን ሰብኣይ ኣዴኻ እዩ ዝብል ወረታት ክሰምዕ ምስ ጀመረ ቀጥታ ቢንያም ተምሃራይ 5ይ ክፍሊ ኣብ ዝነበረሉ ወዲ 13 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከይዱ ነዲኡ ይሓታ እንታይ ኢሉ ይሓታ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣቦይ ድዩ ኣይኮነን ዝብላ መን ይኹም ኢልካ ኣቦኻ ንፈረቓ እንትብሎ ከምኡውን ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ናብ ዓባዩ ከይዱ ከዓ ከምዚ ዝብል ወረ ሰማዕ ኣለኹ እሞ ኣቦይ ድዩ ኣይኮነን መን ሓቀኛ ኣቦ ኢሉ ምስ ሓተታ ዓባዩ እውን እዋ እዚ ናይ ሰብ ወሬ እምበር ኣቦኻስ ንሱ እዩ ትብሎ ካብኡ ቀፂሉ እዚ ወረታት እንዳበዝሐ ምስ መፀ ከይዱ ነባሓጉኡ ይሓቶ እዞም ዓባዩን ኣባሓጉኡ ድብለኩም ዘለኹ ብንዳዲ እዮም ከይዱ ምስ ሓተቶም ከዓ ኣባሓጉኡ ከዓ እንታይ ኢሉ ይነግሮ ቀደም ኣዴኻ ምስ ኣቦኻ ምስ ተመርዓወት ወይ ከዓ ንዓኻ ካብ ኣቦኻ ምስ ወለደትካ ዓባይካ በዚ ነገር ዘይሕጎስቲ ስለ ዘይኮነት ኣቦኻ ድማ ተወላዲ ናይ ዝዓዲ ይኮነን ካብ ካልእ ዓዲ ዝመፀ እዩ ከምኡውን ሰብኣይ ኣዴኻ ከዓ ማለት እቲ ዘዕብዮ ክሳብ ወዲ 13 ዓመት ዝኸውን ንሱ ከዓ ወዲት ከባቢ ስለ ዝነበረ ብዘለዎ ሓይሊ ናቱ ስድራ ቤትን ገለን ኮይኖም ዓባይካን ኮይኖም ተኣኪቦም ኣፈራሪሖም ካብዚ ዓዲ ከም ዝወፅእ ከም ዝኸይድ ገይሮሞ ካብኡ እዚ ሰብኣይ ኣዴኻ ነዴኻ ሒዝዋ እንህለ ከምዚ ትነብራ ኣቦኻ ግን ኣብዚ ኮነን ካልእ ዓዲ ኢሉ
ዓድና የቦ ይነግሮ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኣቦኡ ከም ዘይኮነ ይነግሮ ብዝኾነ እዚ ቢንያም ዝበሃል ከምቲ ዘዕለሎ ተዳኣ ኮይኑ ሰብኣይ ኣዲኡ ነዲኡ ብጣዕሚ ኣብ ሂወታ ብጣዕሚ ብዙሕ ዋጋ ከም ዘኽፈለ ይዛረብ ብዘይካ ካብኣ ከዓ ካብ ካልእ ዝወለዶም 3 ቆልዑ ነይሮም ንሱ ትምህርቲ ገለመለ ክመሃር ንዝተፈላለየ ስራሕ ክኸይድ እንከሎ ኣዲኡ ንቢንያምን ከምኡውን ነቶም 3 ንኣሽቱ ኣሕዋቱን ከምኡውን ሰብኣያ ካብ ካልእ ዝወለዶም 3 ቆልዑም ባዕላያ ተዕብዮም ነይራ ሰብኣይ ኣደይ ነደይ ብዝተፈላለየ ነገር እዩ ቀቲልዋ ብኢኮኖሚ በብዙሕ ነገራት ኢሉ ገሊጹ ኣስፋ ሓቢሉ ኣይገለጾ እንዳኣምበር ኣብ ተዓባቢኡ ጽቡቕ ህይወት ከም ዘይነበረ እዩ ድምድም ኣቢሉ ገሊጹ ከምኡውን ሰብኣይ ኣዲኡ ኣዝዩ ጨካን ከም ዝነበረ ነዲኡ እቲ ናታ ናይ ባዕላ ገዛ ከምቲ ሸይጥ ገይርዋ ኣብቲ ናቱ ገዛ ከዓ ከም ተኸራይት ገይሩ ብገዛ ክራይ የንብራ ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ ብዝኾነ ናብቲ ዋና ስቶሪ ክንኣቱና እዚ ቢንያም ዝበሃል መንእሰይ ተምሃራይ ሃይስኩል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከምዞም ተፈተውቲ ዓይነት ኣወዳት ከምዞም ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክራሽ ዝኾኑ ፌመስ ተምሃረሎሙሽ ከምኦም ነይሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከዓ ተምሃራይ 10ይ ክፍሊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስ ሓንቲ መማህርቱ ይላለ እቲ ሌሎኦም ከዓ ኖርማል ኣይኮነን ነይሩ እሳ ታጓልያ በዓላ ጀሚራቱ ከም ዝፈትዋን ከም ዘፍቅራን ጌራት ሚሉ ብጣዕሚ ይፈትዋ ብጣዕሚ የፍቅራ ነገር ግን ክልቴና ብሃይማኖት ዝተፈላለና ሰባት ኢና ነርና ኢሉ ገሊጹ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ድሕሪ ግዜ ከዓ ንሱ ክረምቲ ታይገብር ነይሩ ምስቲ ናይ ቤተሰብ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ንጥራዝ ንትምህርቲ ንቦርሳ ንዲቪዛ ማለት ስለ ዘሰክፎ ክረምቲ ንኣዲስ ኣበባ እንዳመፀ ወይተርን ካልእ ስራሓት እንዳሰርሐ 2 ወርሒ ናይ ክረምቲ ሰሪሑ ንመስከረም ናይ መመዝገቢኡ ናይ ጥራዙን ሒዙ ዝኸይድ ነይሩ ንዛፍቃሪቱ እዚኣ ከዓ ቴኒስ ግሬድ ወዲኦም ከም ኣመሉ ክረምቲ ምስ ኮነ ንኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ወረታት ክሰምዕ ጅምር እንታይ ዝብል ወረ ይሰምዕ ተሓጽያላ ይብል ወይ ከዓኒ ካብቲ ንሶም ዝነብሩሉ ኣከባቢታት ሓደ ሃፍታም ዝኾነ ከምኡውን ብሃይማኖት ምስ ዝመሳሰል ሰብ ሽማግለ መፅኡ ሕፀገርላ ይሰምዕ ምስተመልሰን ዓዱ ናብ ተሃገሩ ከዓ ምስ ሓተታ ንሳኻ ኩሉ ነገር ወለዳ ከም ዘገደድዋ ንሳ ትፈልጦ ነገር ከም ዘላ ንዕኡ ጥራሕ ከም ትፈቱ ትነግሮ እዚ ወዲ እዚ በዚ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ዲፕሬሽን ይኣቱ ካብ ምሕር ኣብ ዲፕሬሽን ምእታው ዝተለዓለ እዚ ቢንያም ዝበሃል ወዲ ኣብ ትምህርቱ ብጣዕሚ ንፉዕ ፕራይዝ ዊነር ነይሩ በቃ እንተሓመቐ ሳልሳይ ዝወፅእ ነይሩ ነገር ግን እታ ኣብ ተቀዳማይ ሰሚስተር እዛ ኣፍቃሪቱ በዚ ዝበለቶ ነገር ብጣዕሚ ልቡ ስለዝተሰብረ ብጣዕሚ ልቡ ስለዝሓዘነ መበል 48 ተርታ ይወፅእ እዛ ኣፍቃሪቱ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣየት ከዓ በቃ ኣነ ዝወለደይ ዝብሉኒ ኣይሰምዕኒ ምሳኻ ክኸውን ብምባል ንስኡ ትምለስ ነገር ግን ኣብ ኢዳ ቀለቤት ኣለዋ ወላ ካዳ ሕፀይ ገበር ዳምበር ንሳ ምስ ስድራኣት ሰብኣይ ከዓ ኣብ ገዝኡ ምስ ስድርኡ ነይሩ ብሓንሳ ናብራይ ተጀመረን መርዓይ ተገብረን ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ናባኻ ተመሊሰ ምስ በለቶ ኣብ ሰከንድ ሰሚስተር ብጣዕሚ ጽቡቕ ውፅኢት የምፅእ ካብ 48 ናብ ካልኣይ ተርታ ይወፅእ ማለት እቲ ነጥቡ የመሓይሹ ብድሕሪ እዚ ከዓ እዛ ናይ 11 ግሬድ ከዓ እዛ ዓመት ትወዳእ ንክረምቲ ከዓ ከም ኣመሉ ከዓ ንስራሕ ማለት ከም ተቀዲመ ዝነገርኩም ንጥራውስቱ ዝኾነ ንወይተርን ካልእ ንክሰርሕ ኢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ነገር ግን እዛ ክረምቲ እዚኣ መባልዕቱ ኣይኮነትን ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ በቃ ንሳ በቃ ተመሪዓ ሓዳር ጌራ ናብ እንዳ ሰብኣያ ገዛ ኣትያ ትፀንሖ ዋይ ገለሉ ሓታ በቃ ኣማራፂ የብለይን ኣነ ስድራይ በቃ ኣገዲዶምኒ ዝገብሮ ነገር የለን ከም ዝበለቶ እዩ ባዕሉ ዝገልጽ ብድሕሪ እዚ ዝወዲ እዚ ብጣዕሚ ሓዘን በቲ ሓደ ወገን ሕነ ምፍዳይ ውሽጡ ይስምዖ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብጣዕሚ ልቡ ይስበር ነገር ግን በቲ ዝመፆ ኣተዓባብያ በቃ ኣደይ ክርእለኒ ትምህርተይ ክመሃር ኣለኒ ገለሉ ይሓስብ ካልኣይ ነገር ከዓ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ 11 ትምህርቲ ሓሚቕካ ተሪፍካ ገለተ ደግሞ ኣብ 12 ግሬድ ከምኡ ስለዘላ ሓንሳ ማትሪክ ተወዲቕካ ስለዝኾነ ናይ መወዳእታ ቻንስ ስለዝኾነ ኣብዚኣ ኣበርቲዐ ክፅዕር ኣለኒ ኢሉ ንዕኡ ካብ ንዓኣ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ህይወቱ ከውፅኣ ፈቲኑ ኩሉ ኣድህብኡ ኣብ ትምህርቱ ክገብር ይጅምር ኣብ ማትሪክ እውን ነጥቢ የምፅእ ነገር ግን ኣብ ውሽጡ ሓደ ከምዚ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስምዒት ከም ዝሓዞ ወይ ከዓኒ ኒሕ ከም ዝሓዞ ሕማቕ መንፈስ ከም ዝሓዞ እዩ ዝዛረብ ብድሕሪ እዚ ማርክ ምስ መፀሉ ናይ ቲያትር ኣርት ንክመሃር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣቱ ኣብኡ ከዓ ትምህርቲ ይጅምር ነገር ግን ትምህርቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ እንከሎ ኩሉ ነገሩ ተቐይሩ እዩ እቲ ሕነ ዝበሃል ነገር ስለ ዝሓዞን በቃ እሳ ስለ ዝበደለትኒ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ በቃ ኩፉኣትን ርጉማትን ጨካናትን ሳጠሊማትን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ የባላሹ ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ በቃ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትመፅእ በቃ መልክዐይ ፅቡቀይ ኩለይን ዝፈትዋኒ ገለገለ እዩ ዝብል ብዝኾነ ኣብኡ ኣብቲ ዝነበሩ ኣብቲ ዶርም ገለ ምስ ካልኣዩ ኮይኖም
ናብ ዝተፈላልየ ፔንሱን እንታዩ ቤርጎ ዓራት እንዳሓዙ ገለ ምስ ዝተፈላልየ ደቂ ኣንስትዮ እዮም ዝድቅሱ ነይሮም። እሱ ብርግፅ ምስ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝደቀሰን ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘባላሽዎን ኣይዝክርን እዩ። ብዝኾነ ኣብ ከምዚ ማእከል እንከሎ ኣብዚ መንጎ ከሎ ኮሮና ግዜ ምስ ኣኸለ እቶም ዩኒቨርሲቲ ውፁ ናብ ዓድኹም ተመለሱ ነናብ ገዛኹም ተመለሱ ምስ ተባሃለ ንሱ ከዓ ካብ ዶርም ወፅዩ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፅዩ ናብ ዓዱ ምስ ተመለሰ ምስ ካልኣዩ ምስ ዓርኩ ኮይኖም እንታይ ገብሩ ኣብ ሓደ ፔንሽን ኣብ ሓደ ሆቴል ሩም ይካረይሙ ኣብቲ ሩም በብተራ እንዳመፁ ዝተፈላልያ ደቂ ኣንስትዮ ሒዞም እንዳመፁ ፀውታዊ ርክብ ይፍፅሙ። ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር እዩ ማለት እዚ ሕነ ምፍዳይ ጥራሕ ዘይኮነ ነብስኻ ምፅላእ እውን የድብሎ መወዳእታ ክንዘራረበሉ ኢና። ብዝኾነ እዚ ወዲ እዚ ምስ ዝዓርኩ እሱ እውን እቲ ዓርኩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፅላኣት ዝነበሮ ሰብ ኢሉ እዩ ዝገልፆ። እሱ እውን ከማይ ዘይሓይሽ ከማን ድብሎ በብሪጋ ደቂ ኣንስትዮ እንዳምፅኡ የደቀሱ ደቂ ኣንስትዮ እንዳምፅኡ የደቀሱ ኣብ መንጎ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለዉ ግን ሓንቲ ጓል ዓዶ ማለት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጠኒሰ ኣለኹ ካባኻ ትብሎ። ነገር ግን ንሱ ከኣምነላ ኣይከኣለን። እቲ ዘይኣመነላ ምክንያት ከዓ እቲ ሳ ዝጠነስኩሉ ዝበለቶ ዕለትን ከምኡውን እቲ ምስኣ ዝደቀሰሉ ግዜን ዘይራኸብ ምዃኑ እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንሳ በቲ ምሳኻ ደቂሰ ነይረ ዝበለቶ ዕለት ንሱ ኣብቲ ቦታቲ ኣይነበረን። ዝኾነ ንስራሕ ማለት ንምንታይ ስራሕ ምዃኑ ሕጂ ዝክሩኒ ንገለ ስራሕ ክንብል ናብ ባህር ዳር ከድና ነርና ብ12 ኣነ ነበርኩና ኣብ ወሎ ንሳ ግን ብ12 ኢኻ ጥኒስካ ኒላትን ኢሉ ብድሕሪዚ እዚ ነገር እዚ በዚ ኣይተዓፅዎን ናብ ቤተሰብ ናብ ስድራ በፂሑ እታ ጓል ንስድራ ክትጨጨቕ ትጅምር። ንሱ እውን ኣይኣምነልክን እንዳበለ ይኽሕድ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ቤት ፍርዲ ተቕርቦ ትፈርዶ ቤት ፍርዲ ከዓ እዚ ነገር እዚ ብስድራ ወይ ከዓኒ ብፋሚሊ ንክዕፀ ብምርድዳእ ናብ ሽማግለ የመሓላልፎ። ብድሕሪዚ ስድራ ቤት ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ኣደይ ማይጨው ገዲፋ ደምያ ነቢዓ ዝኩልዕቤ ከም ዝኾንካ ገለ መሌላትን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ግን ብምንታይ ሰማምዑ ንስኻ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ምስ በፃሕካ ማለት ዓቕሚ ምስ ሃለወካ ስራሕ ምስ ሓስካ ምስ ኣመንካሉ ባዕልኻ ሰሪሕካ ዲኤንኤ ጌርካ ውላድካ ድዩ ወይስ ኣይውላድካን ክተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ኢሎምኒ። ክሳብ ሽዑ ግን ኣደይን ከምኡውን እቶም ሽማግለታት ፀገም የለን ነዚ ቆልዓ ባዕልና ክንዕብዮ ኢና ኢሎምኒ። ብድሕሪዚ እዛ ነገር እዚኣ ብከምዚኣ ተዓፅያ ኣነ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለሰ ከዓ 2014 ዝወዲ እዚ ግራጁዌት ይገብር። 2014 ግራጁዌት ምስ ገበረ ከዓ እዚ ህይወት እዚ ኣይገደፎን ብኡ ይቀፂሉ ክቅፅል እንከሎ ከዓ ኣብ 4 ኪሎ ኣብ 6 ኪሎ ጂም እንዳሰርሐ ከሎ ከዓ ምስ ሓንቲ ፅብቕቲ ሰውነት ዘለዋ ወይ ከዓኒ ፅቡቕ ቅርፂ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ይላለ። መዛ ጓል እዚኣ ከዓ በቃ ከምኡ ዝገብሮ ነገር በቃ ንፆታዊ ርክብ ንከምኡታት ጥራሕ እዩ ዝብላ ነይሩ። ቅድሚ ነዛ ጓል እዚኣ ምልላዩ ከዓ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ሓንቲ ጓል ዓዱ ጓል ኣብ ዝላ ዝብል ይሰምዕ። እታ ጓል ዓዱ ጓል ኣብ ዓዶም ከለዉ ኣብ ወሎ ከለዉ ከምዘ ናይ ቤተክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ ስነ ስርዓት ዝነበራ እርንብቲ ንፍዕቲ ጓል ገዛ እያ ነይራ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ መፀት ግን ተባላሸው እዚኣ ደኣ ከምዚ እንዲያ ኮይና ኢሉ በቃ ሕማቅ ወረታት ዝናፈሰላ ብዛዕባ ኣይሰምዕ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ሃይስኩል ከለዉ መማህርቲ እያ ነይራ። ብጣዕሚ ትፈትዎ ከም ዝነበረትን ከምዚ ክራሻ ከም ዝነበረን ስለ ዝሰምዐ ንሱ ከዓ ነዛ ዕድል እዚኣ ክጥቀመላ ኣለኒ ብምባል ምስኣ ከዓ ይጅምር። ብዙሕ ግዜ ከዓ ምስኣ ይድቅስ ነይሩ ከምተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሓንሳብ ደቂሱ ሕቁቁ ኣይሃባን። ምስኣ ብዙሕ ግዜ ማለት ደስ ኢላትኒ በቃ ክፈትዋ ጀሚረ ንዓ ኢሉ ይዛረብ ተዛሪቡ ክፈትዋ ጀሚረ ንዓ ኢሉ እዩ ዝገልፅ። ከምኡውን እዛ ጓል ዓዱ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ግዜ መስተ ትሰትያ ብጣዕሚ መስተ ትፈቱ ኢሉ እዩ ዝገልፃ። ነገር ግን ኣነ መስተ ብዙሕ ኣይኮንኩን ናተይ ሕማቅ ጎነይ ወይ ከዓኒ ድኹም ጎነይ ፀውታዊ ርክብ ጥራሕ እዩ። ብዙሕ ግዜ ናይት ክለብ ንኸይድ ኢና ንሳ መስተ ስለትሰቲ ኣነ ኣይሰትኒ ኮፍ ኢለ እየ ዝሪኣ ንሳ ግን ሰትያ ገለ መልኣ ምሳይ ተሓድር። ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣነ መስተ ኣይትስተይለ ስለ ዝኽልክላ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካባይ ተሓቢኣ ምስቶም ጀምዓኣ ትኸይድ ክድውለላ የምሲ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ደው ኢለላ ኣይተልዕልና። ካብኡ ኣብ መወዳእታ ብጣዕሚ ይሓርቕ ሓንቲ ገለ ዘዕልላ ጓል ገለ ስለ ዝነበረት ንዓኣ ይፅዋዓሙ ምስኣ ይሓድር ምስኣ ይድቅስ ይብል። ንሳ ምስኣ ደቂሱ እንከሎ ከዓ ንሳ ከዓ ከባቢ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ካብቲ ናይት ክለብ ወፅያ ምስ ጀምዓኣ ቻው ቻው ተባሂላ ትድውለሉ። ምስ ደወለትሉ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ነዛ ምስኡ ዝደቀሰት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሆቴል ገዲፉ ናብታ ሓንቲ ይኸይድ ምስኣ ይሓድር ምስኣ ይድቅስ።
كم تنسو زبولة خامس تحنتي أبتحد هوتيل ديك سنيرو إتي أمس دولتلو أبقى خلوك نفسه كي تحت أبا مايزا نفسه كيف سسلا كي تحت أبا مسراس حاتو كدا وانت تخدينو إيو نابتي أمتيو مسا أدكسو أبنا شو عاد تسعات في اللي ترح مسكلة تدك أنستيو ركب فتيمو ترح زي كونا خا مايون أي تحت أبا بدي حرزي زود زيك سمع جميرو انت عينت حماق سبي انت عينت راسح سبيجن معرخ اندزي قلمله اندابله بتعمي نفسه وقيسو دحر جزيون إذا قوال زي أخا أنتي تبلو كباخا وليد اللقو إلاتو السوق أنا إذا قوال زي تقدميتي كم زت أنا ست كبدا ججفو كم أون كم زولدت قلعة خمس رأيلا يتزاربو نزا خالقيت جن قلعة خمس رأيلا كم كبدا 5000 حمالت نايت أنستي كبدا خستاي كم زخنن بفتو ما يرأين بك حارس اللهو كباخا يتقول عاد رحيلاتو نسون كم أملو ناتي قلعة يكونن يلو كحدوا زود زي بزنا جرزي أي تعرضنا بدحر زخا أنت يجبر دحر ممراتو أكل التشحن 14 أبياسا زركب توم دبها بيت تمرتي ناي سينماتوغرافي كاميرا قلمله ناي آرت بيت تمرتيو نحد عمل زوسر كورسيو أبز كورس زخ مسحتو بالي لاله مجمرتها ليلو بناي جروب مدبكو هابو كلو نيرو مستلاليو مزاقوال زي أخا كم تنسو زغلطو بقى بحانسا حديرنا بحانسا كنحدر كلنا خا نسا ابيريد يعني مالت ديتا تاتريلو ورحاو صقيات زنبرا غزي እዩ ነገር ግን بحانسا دقيسنا بدحر زي زاغوال زيات انيسا ኢላትኒ ድሕር ምጥናሳ خا انا خا نتጥንሳ አሚኖሊ ነገር ግን እትጥንሳ አሚኖሉ እንክንሰይ አልትራሳውንድ ከመርምረኪ ቸክ ንግበር ምስበልኳ አልትራሳውንድ ክግበር ምስተኸደ ግን እቲ ናይ አልትራሳውንድ ሪዛልት كابتن احنا وسيب زفتصمنالو ወይ كاني ጾታው ርክብ ዝፈጸምናሉ ቅድሚ 5 መዓልቲ እትጥንሲ ከም ዝተጠንሰዩ after ultrasound ዝሕብር ኒሩ ብድሕር ዝግን ከአምነሉ አይካልኩን ከምዘይ አምነሉ ኤነገሪያ ንሳግን ውላዴ ምዃን ያትነግረኒ ስለዚህ በዚ ነገር እዚ ክረጋገጽ አለ ይደልልኹ እዚ መንነት እዚ ናተይ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ መንነት ይምበር እጅ ካሊ ቢንያም ኮይነ ካሊ ሰብ ተቀይረ ኢሉ ተዛሪቡ ስለዚህ ናይዘን 3 ደቂቃ አንስቲዮ ሰለስቲኤን ረኽበኒ ናይ ሰለስቲኤን አድራሻ አለኒ ናይ ሰለስቲኤን ወዲና ወሊዳ ዝብላ ሰለስቲኤን ናይ ሰለስቲኤን DNA ክግበረለ ይደልልኹ ኢሉ ቀሪቡ ብድሕሪ ዚ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ከስግረኩም ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ ዝነበረ ዝርርብ ከዓ ካብተን ንሱ ዝበደለን ደቂ አንስትዮ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናቱ ተበዳሊት ኢለኣ ናብቲ ማስ ሚድያ ቀሪባ ሽማ እዛ ጓል እዚኣ ዲቦራ ትበሃል ዲቦራ ከዓ ልክዕ ካብ ናቱ ዘይሓይሽ ወይ ከዓ ምስ ናቱ ተመሳሳሊ ከቢድ ዓይነት ናብራ ዘሕለፈት ጓል እያ ብጣዕሚ ንእሽተያ ብዕድመ ንውላዳ ክትወልዶ ከላ ገና ጓል 20 ዓመት ቆልዓ ነይራ ኣብዚ ሕጂ ጓል 23 እያ ዝወዳ ከዓ ወዲ 3 ዓመት ኮይኑላ እዩ አይ ቲንክ 20 ከማናይት መልኛ ጓል 19 ዓመት ከለያ ጠኒሳ ትኸውን በዝኾነ እዛ ጓል እዚኣ ከዓ ብዘይ ኣቦያ ዓብያ ኣብ ሂወታ ኣዲኣን ከምኡውን ሓንቲ ሓፍታን ነይረና أدي أبو زحت عنا سلزي نبرة كم أون ناي منغستي ممهر سلزوانت مستدوموزا أقول زي مخانو زاقوال زي أحرر ولا قرأت ولد أنبر حنسا هواسا حنسا أدي سابابا حنسا أحرر ندابلت عندها تملا لستي عبيا مسحات النفاق مغنياتو اتناي نابرا كبدت سلز نبرة أدي انت عنا سلزي نبرة أبون كأنا وقتن قرب سلزي دلي نتندقوي سلزي دلي نزنبرة بك عندها تنكراتة عين عبيد مسان حفتان مالتي بزخونه خينو إذا ديبورات بهالقال أدي إن ممهر سلاز نبرت عند عبايا مسكرة بفلك أطول فسكرين مسود أكلتين نخلتين كم زوار حاولت أورهات جنزب تجبرلن تتهبن جنزب بقى نخلتي إننا تنتهبن مو شير جيرن جزخرين دخفلا كأوها كألبني جبرة بدحريو بك حتصر تمرتي تمهيرنا كورس تمهيرنا أبيوتنا قال لو تنقبر تباهيلن سان حفتاني زراربا مالتيو بحنسا تخارينا بزنبرالو زنبرا ساعات بدحرزي حفتا أبزي برهاننا سلام زبهال أو تمرت تاتو إذا ديبورا خا أبزي توم زبرقم ناي دايركتينج سينماتوغرافي كاميرا قال ملا زمهارلو ناي آرت ناي تواسو قال زمهارلو أو أتياك تمهار تجمر እንዳ ተማሃሩ ከለው ከአቶም ትምህርት ቤት ከዓ እንታይ ያለውም አሳይመንት ገለቱ ወሃቢኻ ካብታ አሳይመንት ዝተዋህቦ ፊልም ንኽሰርሑ ከዓ ንሷ ናይ ክስታይ ማናጀር ገለመለ ይገብሯ እዚ ወዲ እዚ ቢንያም ከዓ ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ይሰርሕ ክልቲኦም ኣብ ሓንቲ ጉጅሊኦም ተመዲቦም እንዳሰርሑ ከለው ከዓ ንሳ በቃ ካሜራ ገለመለ ትቋጻጸር ንሳ ኣኒራ ዳይሬክተር ከዓ ንሱ ይር በቃ እታ ማዓልቲ እቲኣ ሳ ከም ትገልጾ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርና ከይሰርሕና ጽቡቕ ጌርና ከይበልና እቲ ክስታይ ሕምፊፍሽ ከም ዝበለ ساعات ناي كاميرا زبصحلو قال ملكي بصحبو كساب ساعات جعت ناي مشتيو
كبتصح نيرني جزي خي عصوني بمبال تጓየ ናፍቲ ክብል ይመስየኒ ድሕሪ ምምሳይ ከዓ ካንሾሎ ስለዝዕፀወኒ ምሕደር ስለዘይ ብለይ ምስኡ ክስታይ ኮይነ ምስኡ ሓዲረ ነገር ግን ኣይተንከፈኒ ብድሕሪ እዚ ንጽባሒቱ እቲ ዝተሰርሐ ቪድዮ ምስራእናዮ በቃ ኤዲት ንግበሮ ይብለኒ ሞ ሓራይሎ ኣብቲ መጀመርታ ለይቲ ወል ሓደ ነገር ስለዘይተፈጥረ ስለዝኣመንኮ ኣብዛ ካልእቲ ለይቲ ከዓ ምስኡ ይኸይድ مسكوتك جن أقدم نجري ما يديتها تجري كم زلوا ورحوا تصدقات مالت كرد متإني كم زلوا نجري ونيرة بقى تتحزنا نب نعي نب بيرجو نب عرتنا بينسين معرفة جايش حزنا أتون أو خلنا إيديت نكبر مسفلني بقى كم زتفترة أي فلتني بقى كل نجار بحساك يريلو تنجار تفترو إلى تزاربة بدي حرزقن أنا نسون كم بقى كم نورمال كم نقص الكون يتسمع إن تنجار دي مستفادة أعتبل نسا كم تبرا أبيوتا بزح سب كم زيت أنا على كم زي سب زي يكونوا لعين السب ولا مش كم أم خانة أم حازا يكون عرك يكون من يوم يكون أبيوتا سب زي يكون لا سب سلازم نبرت أبيوتا نعو بمركبة حجوستي يعني را أما جمرتك النزي بحانسا محدارهم بقى كم نورمال just friends بقى brothers and sisters نسو زحلفه هوات ناين سنتو التعبابي يقال يعلي لانيرون ساخا خمزهم بقى تنصيلهم زعبي بقى بسكيات زعبي تقولع ስለዝነበረት ናይ ሰባት ጸገማት ጽኒልካ ምስማዕ ትፈትያ ብዝኾነ ኮይኑ በቃ ካብተን ጽባሒቱ ከዓ እዚ ነገር ዘድሕር ምስተፈጥረ ከም ኖርማል ኮይኖም ክቀራረቡ ይጀምሩ በቃ ኖርማል ኮይኖም ጽቡቅ ቀረርብ ነይሮም ነገር ግን እዚ ነገር እዚ ምስተፈጥረ ድሕሪ ወርሒ ፔሪድ ከይመጻ ምስተረፈ በቃ ጥንስቲ ምዃና ትፈልጥ ጥንስቲ ምዃና ከዓ ትነግሮ ንሱን ጥንስቲ ምዃና ምሰምዐ ኣዝዩ ሕጎስ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ በቃ ዝውላድ እዚ ወለድ እምበር ጸገም ይብሉን እኒ ተሰኪመ እንዳሰራሕ ከሆነ ይኹን ንውላደይ ምዃና ይስእኒ ውላደይ ከዕቢ ኢሉ እሳ ብምጥናሳ ኣዝዩ ሕጉስ ምዃኑ ይገልጸላ ብድሕሪ እዚ ግን ንዓ እዚ ነገር ዝውን ብድሆ ይኾና እቲ ብድሆ ዝኾና ነገርካ እንታዩ ነዲኣ ብኸመይ መንገዲ ከም ትነግራ ብጣዕሚ ትፈርሕ بزخانه خينو نديا قال تأتوا قال اتحقا نديا كل تتستفدر ነገር ንኸይተሐረቅ ቀሳቢላ አረጋጊአት ነግራ ጥንስቱም ኻናት ነግራ አዲያኻ በቃ ጸገም ይብሉን በቃ አነ ክሕግዞኩም ቀለቤት ክገዛልኩም ሓዳር ግበሩ ትብላ ሳኻ አኽቢራ ንዑ ናብ ገዛ አምሰዲያ ክተላልያ تتصوعون سخاء بقى تشعر ساعات أبينا هيوتي نيرو أب حماق هيوتي نيرو أب حنا مفداين كمون بتعمي أب حماق زخنا نايزو متولفس لازنبرة نتا أدي أزن تأتو حسب كقبلا أي كألن أنا بقى أنا حدار مدب يبلين باش كمان نتقول عكم زي أمنو اللي تزاري وخيدو بزغنا أدي أب بتعمي تحرق بتعمي تحزن أنت يكات عم السان نسون مجمرتات أطورك كفتسمون كلو نسا أبيردن كلام أطورك كفتسمون كدامي نجر قالن ستيتي أب ورحوت أجياتن كلا أطورك أي تفتسمنيا قال أي نجر إذا نجرزي أنت دا أقاتمو أنت دا تفتسمو خا كاب 1% تطرحي تنسي كقات أمسخ إلى السخمان بساينس نبر تنسي كم زي قات أما إذا نجر بسبب كابت بيرد زود أتون لما عالت جنبركا بسبب شو عتا ما عالتي قالن ستيتي تنسي زي تريق الويك أنا تنسي زي قات أما زي أكن أبناء بيرد بجزي مسؤولك بكرا كمي جركي كنت أنسى تقلب بسين السخاء بوست بيل أو حيت أكن يرأي قلما لقليلو بس نجر زي كسامة معو أي كألون يبقاسو بزغنا زاقوال زي أب هيوتا بتعمي بزوح ستراجل تحلف تزحلفتو ستراجل كا أم ولادا كم أون أب تنسي أب حرسي كم أون نتقول عكس بسلست عمت ملء زحلفتو زي بتعمي كبيديو نيرو تنستو هنا بزوح أحزبلات نجارات نيرو أي رغبتون كم أون بتعمي أب حسور جز خريات أمت نيرا بك أمشالو نتعنا خاون وحس زي بهالعينة جزالو أكم ياتنبر بحموش تميت الأرشاد رحا أسبيزة أتت أخاخل نيرا كابتي أدي أتهبا أدي أون قوالا مستأنستون أي رساعتان ويكاني أحزين كني إخيلاون أي قدفتان تحجزا نيرا كم أون مسولدت كأبك كم حراس مدن بزح كسايبلتن أدي أمستطعنا زي بلا مستكابة دي سابا وزاخيرات صرحو استروحو قبطات صرحو قلما لازنا برد قفلا كتحرساي تخلينا كم محير زي مفلطة جينا ولادا ودي شدشتا معالتن كله نشدشتا معالتن كله زحمم مسيلوا بين حقيقته أنت قلت إلى أنا بوسبيتال كده زين حنت حراس قال نستيتي معرفن دي استراجل مخانو زخونة زولدت قال نستيتي كتردو أو تخيليا قبل بزخونة إذا قال زي بدحرزي مسولدتون نولادا نتطو دخو نتصابا زخونة ገንዘብ ساعات نتلو بزينيرو نتصابا نتطو زخون ገንዘብ ስለዘይብላ
እንታይ ድበሃል ገለ ዝበሃል ቶፕ ሚል ዶ ፖስት ሚል ገለ ዝበሃል ፀባ ለምስለና ይቆልዑ ከምኡታት ያን ውላዳት ትስትዮ ነይራ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ታኒካ ክትገዛእ ኣለዋ ሰሙን ሓንቲ ታኒካ 900 ብር እያ ናታ ከዓ ስራሕ ዝጀመረትሉ ቦታ ከዓ 2000 ዝኽፈላ ናይ ፕሪንት ናይ ቤት ማሕተሚያ ጀሚራ ኣብቲ ቤት ማሕተም ከዓ ንውላዳ ሓዚላት እያ ትሰርሕ ስለዚ ገዛ ክራይ ኣለዋ ከምኡውን ቀለብ ኣለዋ ከምኡውን ንውላዳ ፀባ ስለ ዘድልያ ዝነበረ በቃ ሓደ እዋን ሓፍታን ሰብኣይ ሓፍታን ይሕግዝዋ ነይሮም ንሶም ኣብ ዘይሓገዝዋ ግን እንታይ ትገብር ነይራ ኣክንዲ ጥጦ ንወዳ ሻሂ ኣተስትዮ ነይራ በቲ ናይ ጥጦ ሻሂ እንዳስተየት ያቢላቶ የዕብያቶ በዚ ማእከል ከዓ ኣብዚ መንጎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ትምህርቲ ክትመሃር ክትቅፅል ስለትደሊ ዝነበረት ወዲቓ ተሴራ ክትተርፍ ስለዘይደልየት ከምቲ ሳ ዝበለቶ ኣብ 10 ክፍሊ ናይ ኩላሊት ፀገም ኣጋጢምዋ ብጣዕሚ ክትመውት እያ ተባሂላ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጢምዋ ስለዝነበረ በቃ በዚን ብኻልእን ከምኡውን ክትወልድን ከላ ብጣዕሚ ብዙሕ ስትራግል ስለዘጋጠማ ካብቲ ሳ ዝበለቶ ንፉዓት ዶክተር ወላ እኳ ተጋጠሙኒ ከምኡውን ርጉማትን ጨካናትን ዶክተር ነይሮም እዮም ኣብኡ ስለዚ በቃ ናይ ሰባት ፀገም ናይ ምስማዕ ከዓ ደስ ስለዝብለኒ ሰባት ምሕጋዝ ደስ ስለዝብለኒ ናይ ነርስ ትምህርቲ ክመሃር ወሲነ ወደይ ሓዚለ ትምህርቲ ዝኸይድ ነይረ ዝመሃር ነይረ ወደይ ሓዚለ ፍርቂ መዓልቲ ይሰርሕ ፍርቂ መዓልቲ ከዓ እንዳተምሃርኩ ናብራይ ክነብር ጀሚረ ንባዕሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከማን ምስ መምሃራን ተባኢሰ ነይረ ምስ ትንእሽተይ ምዃነይ ቆልዓ ሒዘን ኣብ ቤት ትምህርቲ ብምኻደይ ሓደ መምህርና እንታይ ኢልኒ ናይ ጎረቤት ቆልዓ ሒዛ መፅያ ገለሉ ብጣዕሚ ተባኢሰኒ ነይሩ ምክንያቱ ዝሕዘለይ ሰብ ክስእን ከለኹ ውላደይ ሒዝዮ ንትምህርቲ ይኸይድ ነይረ ኣብ ስራሕ ሓዚለ ዝውዕል ነይረ ሓደ እዋኑን ካብቲ ዘይርስዖ ህሞት ከዓ ሓንቲ መምህር ድሓን ፀገም የለን ንስኺ ጥራሕ ደላይ ትምህርቲ ኩን እምበር ኣብቲ ኣነ ዕረፍቲ ዝኾነሉ ሓዝለልኪ ሓዚለልኪ ክብለልኪ ኢላ ሞራል ሂባትኒ ኢላ እያ ትገልፅ ብዝኾነ ኣብ መጀመርታ እዛ ጓል እዚኣ ዲኤንኤ ንምግባር ፍቃደኛ ኣይነበረትን ምክንያቱም ምስቲ ዘሕለፈቶ ሽግርን ፀገምን በቃ እዚ ሰብዝስ ኣብ ሂወተይ ደግመ ክሪኦ ኣይደልኒ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነኻ እቲ ዘጣዕሰኒ ነገር ወደይ ብምውላደይ ወይ ከዓኒ ቆልዓ ብምውላደይ ንወደይ ብዙሕ ዋጋ ብምኽፋለይ ዘይኮነሲ ንሱ ኣብ ወደይ ብምዃኑ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነኒ ኢላ ተዛሪባ ናብታ ሳልሰይቲ ኢንተርቪው ከስገረኩም ከዓ ኣብታ ሳልሰይቲ ኢንተርቪው ምስ ሰገሩ ከዓ ቁሩብ ዝሓረቐትኒ ፖይንት ነይራ ኣብኣ ዝተዛረባ ብፍላይ ንሱ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ሪሌሽን ሂወት ነይርክድ እዩ ወይ ከዓኒ ጠርጢረክ ካብ ካልእ ጠንስኪዮ ከይትኾኒ ገለሉ እቲ ኢንተርቪው ዝገብር ሓቲትዋ ነይሩ በታ ዓመት እቲ በቃ ብዘይካ ምስኡ ምስ ካልእ ርክብ ከም ዘይነበራ ገሊፃ ነይራ ብዙሕ ሰብ ወላ ንዓይ እውን ከም ዝተራዳእት ንሱ ናይ መጀመርታ ፍቃሪኣ ድንግልና ዝወሰደ ገለ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ነይሩ ንሱ ከዓ ነዛ ነገር እዚኣ ኣነ ወሪድን ድንግልና ከም ዝወሰድኩ ገይራ ተዛሪባቶ ቅድሚ ገና ተምሃሪት 10 ክፍሊ እንከላ ሓደ ወዲ ኣፍቂራ ምስ ስድራኣ ተባኢሳ ነይራ እቲ ወዲ ማዕረ ሃይማኖታ ኣቐይርዋ ከምኡውን ኣጥኒስዋ ከዓ በቃ ኣይኣምነልክን ኢሉ ክሄድዋ ነቲ ጥንሲ ከዓ ከም ዘስደደቶ እዩ ተዛሪቡ ብኸመይ ሰሚዕካዮ ምስ በሎ እቲ ጋዜጠኛ ከዓ ባዕላ ነገራትኒ ኢሉ ተዛሪቡ እዛ ነገር እዚኣ ክዛረባ ኣይነበሮን ብዝኾነ ተዛሪባ ብድሕሪኡ ክልቲኦም ፊት ንፊት ምስ ተራኸቡ ግን ንሳ ተዛሪባቶ ኣነ ሽዑ ግዜ ኮንኩን ከምኡ ኢለካ ቅድሚ ድሕሪ ካባኻ ምውላደይ ድሕሪ ምፍልላይና እየ ከምኡ ኢለካ ምስ በለቶ ንሱ ከዓ እንታይ ኢሉ ተዛሪባ እዚ ውላድ እዚ ኣሚነሉ ስለዝኾንኩ ኣይኮነ እናተዩ ገለ ኢለፍቲ መጀመርታ እምኒ ተሰኪመዶ ገለዶ ኢለክ ከምቲ ናይ መጀመርታ ዘስደድዮ ካልኣይ ግዜ ከይተስደድዮ እሞ ኣብ መበል ሳልሳይ ውላድ ኣብ ትደልዩሉ ግዜ ውላድ ከይተስእኒ ኢለ ከምኡ ኢለኪ ገለገለ ኢልዋ እቲ ቆልዓ ትሪእዎ ነርኩም በቃ ኣብኣ ከሎ ኮፍ ኢሉ ንዕኡ እዩ ዝመስል እቲ ቆልዓ እዚ እዩ ብዝኾነ ክልቲኦም ኣብቲ ዝገበርዎ ዝርርብ ኣብቲ መጀመርታ ብፍላይ ተዘራረቡ ከለዉ በቃ በትሪ ተዝህቦም ነይሮም ንሓድሕዶም ተጫፋጨፉ ነይሮም በቃ ህልኽ ዝነበሮ ኣዘራርባ እዩ ነይሩ ንስኻ ከምዚ ሓሲኻ ንስኻ ከምዚ ሓሲኽ ብፍላይ ንሳ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ስትራግል ስለዝሓለፈት ብጣዕሚ ስለዝተጎድአት ትሕቲ መዛኑኣ ድሕሪ መዛኑኣ ስለዝተረፈት ብጣዕሚ ብዙሕ ዋጋ ስለዘኽፈላ ነዚ ሰብ እዚ በቃ ብምንታይ ይገላገሎ ብምንታይ ካብ ሂወተይ ወፀለይ ጥራሕ ኢላ ትሓስብ ነይራ በቃ ዲኤንኤ ክንገብርና ካብ ሂወትና ውፃልና ኣይላቶ ንስኻ ቦ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንስኻ ቡቃዕ ኣይኮንካን ኢላቶ ስለምንታይ ከምኡ ትብልኒ ኣለኽ ምስ በላ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ክዛረበሉ ዘይክእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፅዩፍ ዝኾነ ናይ በዓለ ገፀር ፍታት ፀሪፍኒ ኢላ ተዛሪባ ስለምንታይ ፀሪፍካዮ ምስ ተባሃለ ስለትፀርፈኒ ኢልዋ እሱ እውን ከምዚ ፀርፋ ተኣሚኑ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንሳ ጥንስብ ዝነበረትሉ ግዜ እንታይ ክስማዕ ይኽእል እዩ ፍሉጥ ነገር እዩ እንታይ ይገብር ነይሩ ምስ ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ እንዳተሰዓዓመ ከሎ ክስታይ ዝኾነ ነገር
إن شاء الله كم زختري أوزيك بقى كحمق نجارات إندا جبر خلو زت سألوا سئلتات مع يسدل لانيرو إذا نجار زي كابت حدا نسوس بدل عينه بزين سخاء أبتنسن أبحرسن كمون قلعة أم باين بتعمي بزح استراجل بتعمي بزح تأجمات تحليفة تتأجماتها كتجلد إن كلا نسوك بقى تتبلوز نبرات نجار كتصوروا سلازيك على بقى وشتو بتعمي سلاز تدعسه بقى 5 رؤوا زلهم قيلوا كيبا كنيرو يعني ربشه ምትነግረኝ ነገር አለ አይዞ ማልቀስ አለ ተረጋጋ አሁን እኮ ምላሽ ልናገኝ ነው ሰብ ዝበደለ ኩሉ ግዜ ሰላም አይረክብኒ ኩሉ ግዜ ካርማ ዝበሃል ነገር አሎ ኢድሸን ሓይፀናሒታ ና ኢድካ ሓሊፋ እያ ትፀንሐካ እዚ ወዲ እዚ ከዓ ስቂሉ ይኮነን መፅኡ ናብ ሶሻል ሚድያ ሽግረይ ክፍትሓለይ ፀገመይ ክፍትሓለይ ኢሉ ይኮነን ስቂሉ ይኮነን መፅኡ ካብዚ ህይወት እዚ ድሕሪ ክወፅእ ምሕሳቡ ብጣዕሚ ክሳቀ ጀሚሩ ከምቲ በቲ ዝተምሃሮ ይኮነን ስራሕ ዝሰርሕ ንእግረ መንገደይ ከይረሳዕ እኳ ክነግረኩም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝወዲ እዚ መምህር ምዃኑ እዩ ገሊፁ መምህር ኮይኑ ከዓ ካብ ትምህርቲ ምስ መፀ በቃ ምስቶም ተምሃሮ ኣይራዳዳእን ከምኡውን ኣብ ስራሕ ምስቶም መሳርሕቱ ኣይራዳዳእን በይኑ ኣብ ገዛ ተዓፂ በቃ ክበኪ ክሻቀል ክጭነቅ ወይ ከዓኒ ብሕልሚ በቃ ሕማቅ ነገራት ክርኢ ብመንፈስ ክሳቀ ይጅምር ብጣዕሚ ይሳቀ ብጣዕሚ ዝኾነ ዓይነት ነገር ንክሰርሕ ይሓስብ ግን ኣይሰልጦን በቃ እቲ ናቱ ኢነርጂ ድኹም እንዳኾነ መፂ በቃ ብኩሉ ነገሩ ሓይሉ ምስ ሞቶ ብሕልሚ እንዳሰንበደ በቃ ምስ ሰባት ምርድዳእ ምሳኣነ መንፈሱ ምስ ተረበሸ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበሮ ነገር በቃ ኩሉ ካብ ውሽጡ ጠፊኡ ኩሉ መንፈሱ ሕማቅ ብሕማቅ ምስ ኮነ ኣብ ጎኑ ሰብ ምሳኣነ ኩሉ ህይወቱ ምስ ጸልመቶ ብዙሕ ግዜ ነፍሱ ከጥፍእ ምስ ሓሰበ ኣብ መወዳእታ እዩ በቃ ገለ መፍትሒ እንተረኸብኩ ብምባል ናብዚ ሶሻል ሚድያ ናብዚ ብሮድካስት ቀሪቡ ሽጉሩን ፀገሙን ከምኡውን በደሉ ተዛሪቡ ብኩለነተን ዝበደለን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ተንበርኪኹ ይቕሬታ ሓቲቱ ብዝኾነ ኣብ መወዳእታ እዛ ጓል እዚኣ ንዲኤንኤ መርመራ እትሰማማዕ ሕራይላ ምስ ተሰማምዐትካ እቲ ናይ ዲኤንኤ መርመራ ይግበር ንሳ ብኮንፊደንስ እወናትካ ውላድ እዩ ኢላ ተዛሪባ ነይራ ነገር ግን ብዙሓት ሰባት ወላ ኣብቲ ኮመንት ክነግረኩም እቲ ቪድዮ በይ ከም ዘሎ ኣብቲ ኮመንት ብዙሓት ሰባት ንዓኣ ኣይደግፍዋን ነይሮም ምክንያቱ ፔረድን ከለዋ ምስኡ ፆታዊ ርክብ ስለ ዝፈፀመት ቀዳማይ ነገር ቆልዓ ክፍጠር ኣይከኣልኒ ጥንሲ ኣይፍጠርኒ ካልኣይ ነገር ከዓ ከመልክ ብትሽዑ ሰዓት ከመልክ ከምኡ ክትፍፅም ክኢል ክነብር እዩ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ከምኡውን ብባህሊ ክልኩል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ይወቂሷ ነይሩ ዝኾነ መወዳእታ ዲኤንኤ ይግበር መዓልቱ ሓልዩ ከዓ ብድሕሪ እዚ ከዓ ናይ ዲኤንኤ መዓልቲ ኣኺሉ ከዓ እቲ ውፅኢት ይመፅእ እቲ ውፅኢት ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ይመስል ተመሳክሮ አቶ ቢኒያም ሙሉ በላይ የህፃን ካሌብ ጸጋዬ አሰፋ ወላጅ አባት የመሆን እድላቸው 99.9 በመቶ ነው ከምዚ ትሪእዎ ፀኒሕኩም ካብ ምዕጉርቲ ካብ ኣፍ ዝውሰድ ምራቕ ብዝግበር ናይ ዲኤንኤ 99 ገለመለ ናቱ ፐርሰንት ዝኾነ እሱ ኣቡኡ ናይቶ ቆልዓ ምዃኑ እዩ ተረጋጊፁ ድሕሪ ዝምርግጋፁ ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ እግራ ወዲቑ ይቕሬታ ሓቲትዋ እኮ ተመስላ ንሳ ከዓ ብጣዕሚ ስትሮንግ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ እያ እቲ ይቕሬታ ጌራትሉ እያ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ነደይ እውን ኣቐይምካ ኢኻ ስድራይ እውን ብኣይ ዋጋ ከፊሎም እዮም እዚ ቅሬታ እዚ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነ እንከላይ ንስድራ እዩ ብምባል እዚ ነገር እዚ ብከምዚ ተዓፅዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ከምኡውን ናይተን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ካባኻ ጠኒስና ኣለና ዝበልኦ ናቶም ጉዳይ ከዓ ነታ ሓንቲ ነታ ብጣዕሚ መስተ ትፈቱ ዝነበረት ዝበላ ጓል ዓዱ ገለ ዝነበረት ንሳ ቆልዓ ይረኣኹላን ከምኡውን ከምዝጠነሰት እውን ኣይረኣኹዋን ዝበለት ንሳ እንታይ ላትኒኡ ዝብል ንኽመዝነካ ወይ ከዓኒ ሓቀኛ ትፈትወኒ ዲኻ ይትፈትወኒ በቃ ንምርግጋፅ ኢኹም ኢለካ እምበር ካባኻ ቆልዓ የብለይ ጥንሲ የብለይ ኢላትኒ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ንዲኤንኤ ምስተሓተተት ኢሉ እታ ኣብ ዓዲ ዘላ ዝወለደት ኣደይ ባዕለይ ክዕቤልካ እየ ዝበለትኒ እቶም ሽማግለ ከዓ ግዜ ምስ ረኸብካ ገንዘብ ምስ ረኸብካ ዲኤንኤ ትገብር ዝበሉኒ ንሳ ከዓ ማለት እቲ ናይ መጀመርታ ጠኒሰ ዝበለቶ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ብናይ ግእዝ ኣቆፃፅራ ብኣቆፃፅራ ካላንደር ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሳ ከዓ ዲኤንኤ ንክትገብር ፈቃደኛ ይኮነትን ንሳ ካባይ ትደልዮ ሓደ ነገር ጥራሕ ገንዘብ ጥራሕ ኢሉ
بزخونه خا نايتي أخا دي إن إزاي تقبل له مخنيات هلو عيلة يحسب كمون إزود دزي إنتي له تزارب نيرو تنسي أمن لني نيري نيرو قوم إلو تزارب نيرو إتكندي مخنياتو تا قدامتي أفكاريتو سلاز قدفتو وأو حنا مفدايو تتحيزو مس تفعل دك أنستيو بمدقاس كاونيو أفقريتي ون يتأفق إزي حنا مفدايو كم أون أسو حركة بزي تخاتاتلي باترن كورت زبهال علومش ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ዝገብርሉ ቤት ፍርዲ ዝበዝሐ ፐርሰንት ኸ you are not a father ድብል ሪዛልት ናይ ዲኤንኤ እዮም ዝወሃቡ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ይከታተል እዩ ነይሩ ዝወዲ ናቶም ፋን ስለዝነበረ ናቶም ተኸታተለ ስለዝነበረ ብዙሕ ግዜ ዘን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ በተራ ጠኒስና ኢለን ክመፅኦም ከሎ በቃ እንታይ ኢሉ ዝሓስብ በቃ እቲ ዝሪኦ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ኮርት ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ዝሪኦ ዝነበረ በቃ ኩሎም ንክንደይ ዓመታት ደቆም ይዕብዮም ክንደይ ዓመታት ደቆም ይዕብዮም it's not a father بملكع بتعم زماساسول it's not a father رأو خلوه بقى أنا وهم أبوي كونكر مالتي له تنجر كحدا بلوح sometimes كا سو أي عدي نديز جبراز نبرة نجر كذكر كله أنا كميل إذا سو أي نت سو أي عدي كوينا نعو مسيلة كميل تناتو من النتوريسيو كميل نديز بعض نبرة سو أي نعو مسيلة ندبر بقى نونا يملس مو بقى كم ذكرت كاركتر زلوا وسب قوم يعني كم زي فيلم بزي سيطان بزي ملأ قولوا مزاقوال زي أكيد بدلا ولا كاي من اللعب لنمو بزي حدا زلوخا أوا زي أخيط أمن الله كيف كار آخر تأمل كم سشحات دكس يلوخا أيام ما خرانيو إذا ترح زي كونخا كم تأمل جمر تازبالكم إذا تاريخ زي ممهاري كوانا النعيم تأيو كم زبالكم قبز ستورزي انتاينا عن المهر حدا سبب أني حانتو بالنستيتوي حدا ودي تبعتي بس بزحات سبات أطورك كفت من كله تاقوال نستيتي حمام كيقات أماكم أول زي تلاليت أسي كيقات أما طرح يزفرح زي بساينس ويك أني بدعنا كم أول ببهل وانتوسخ مالتو نود تبعتاكا كم وحيوت بالنستيتي كيب بالاشو حلاف الناس يوصدوا لولاد نخي ولدن كم أول حمام نخيقات أمون سلا زفرحيو كاب زي دليفو نوصة وركب تتنقو أغل زبهل نجر جن إزت راح أيكون نحنا زي نريو حدا نجرالو سخاء مس حدا سبت أو وركب تفتن نكلها بسقات راح يكون كانت رغب እንኳን ላይ በመንፈስ ይኻትረኸብ ሓደ ምስሓንቲ ተራቕኑ እቲ ኢነርጂ ኻስለት መላለስ እቲ ኢነርጂ ኻናትካ አው እዩ ዘሎ በመንፈስ እንኳን ላይ ክትረኸብ ከለኻ ኮላይ በመንፈስ ይኻትረኸብ ማለት እዩ ነገር ግን ብዙሓት ሰባት ሓንቲ ጓል ሰበይቲ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ዳ ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ኮይኖም ኢቲክ ኢነርጂ ዝበሃል ኣሎ እቲ ናትካ ኢነርጂ እቶም ሰባት ይወስዶ እንስኻ በቃ ድሕሪኡ ትናትካ ኢነርጂ እንዳተጾመቀ ይኸይድሙ ኣመወዳእታ ንስኻ ብጣዕሚ ሕማቅ ትኾን ሞራል ዘይብሉ ዝኾነ ነገር ትሕዞ ኩሉ ግዜ ይበላሸወካ ናይቶም ኣፍቶም ሰባት ዘለዎ መንፈስ ከዓ ናባኻ ስለዝመጽእ እስኻ ካብትናትካ መንፈስ ትህቦም እሶም ከዓ ካብትናትካ መንፈስ እዮም ዝህቡካ ከምዚ ስለዝኸውንካ ኢነርጂኻ ንብዙሓት ሰባት እንዳሃብካ ስለትኸይድ እቲ ናቶም ሕማቅ ነፍስ ኣብ ህይወትካ እንዳኣተወካ ህይወትካ የበላሽወልካ እዩ እዚ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ይካኒ ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ ነገር እዩ እዚ ብዛዕባ ኢነርጂ ስለዘይንፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብ ጾታዊ ርክብ ሕማምን ጥንስን ገለመለን ዘየድሊ ጥንስን ጥራሕ ዘይኮንና ክንፈርሕ ዘለና ኢቲክ ኢነርጂና ክንጾምቕ ከም ዘለና ኢነርጂ ክብለኩም ከለኹ ሓይሊ ከይመስለኩም በሊዕካ ሰቲኻ ዝትክእ ሓይሊ ጥራሕ ኣይኮነን መንፈሳዊ ሓይሊ እዩ ናይቲ ሰብ ቁርሱስ ዕድል ናባኻ ይመጽ እዩ ናይቲ ሰብ መርገም ናባኻ ይመጽ እዩ ምስ ትድቁስ ሰብ ንሰሽሓት ሰባት ትድቅስ እንተዳ ኮንካ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ቁርሱስ ዕድል ተዳኣለዋ ጓል ኣንስተይቲ መርገም ተዳኣለዋ እቲ ወዲ ከምኡ መርገም ተዳኣለዎ ዝኾነ ዓይነት ናይ መንፈስ ክስታይ ተዳኣሃልዋ ኣጋንንቲ ተዳኣሃልሞ ናባኻ እዩ ዝመጽእ ስለዚ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ከለኻ ኢቲክ ኢነርጂ ስለዘሎ ምጥንቃቕ የድሊ بتوساق ብዙሕ ግዜ ዝሰምዖ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ ዝበዝሑ ናይ ስነ ልቦና ኣማኻርትን ከምኡውን ብዛዕባ ሓዳር ዘማኽሩ ሰባት እንታይ ክብሉ ይሰምዕ ተደጋጋሚ ከዛ ነገር እዚኣ ሰሚዕ እያ ምስ ኣቦኦም ዝዓብዩ ቆልዑ ኣብ መጻኢ ህይወቶም ብጣዕሚ ኣቦኦም ዝተራ ኣለዎ እዩ ዝበሃል እዚኣ ከዓ ከመይ መሲልኩም ኣብ ህይወቶም ምስ ኣቦኡ ዝዓበየ ወድን ብዘይ ኣቦ ዝዓበየ ወድን ይፈላለዩ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ምስ ኣቦኡ ዘይዓበየ ዝበሃል ቆልዓ ከመይ ማለት እዩ أبوهم مسؤول زي نبر زموته كأور حقوق نبر طرح أيقونة أبوهم مسؤول أب حدا جزان دا تقمتان كنسون وردو ويكاني نقالو شك زي جورون بقى نقوها أتيون مشت زوات
بليعو ستي نقص بقى نقهن مشتي نقص وزا أسرابو بقى سجو إنبر منفسو وقت جزا زي اللي أبو تخينو نزل قول عزيهم أي عبيهم كابتهم بزي أبو زع عبيو تبهيلهم زوجوا قول عيهم بزوجنا جن حنتو قال نستيتي أبيوتا أبو أنت دا حلو مالتي أبيوتا أبو قالو كبهالو نقولو كمي مالتي سمعتها زردا كم محازا كم عاركو خلو زمخرا كناتات قالو زفلت زكتات لا زرع زراربا بقى مسكوستي تخيدي مسكوستي تقربي راح زي كونه ريزن اندهاب انت دا أيعيوا أبز حاجة زي هذا أو ما نمقال نسيتي بشوكولات فيوري فلاك أتصبق أزقلت على ود ثوعتي تدا رخبا قلت قلبات هبو لك أنا استيو بتفطرنا كم تزبهل انت دا أخوينو بإذننا قلتنا نقبل بمسمع بدعم سب نفطو أم نأمان قربا مخانا إزقلت بساينس كنا ببزوحات سبات بنايسنو بلبونا أما خرتن قلملن مالتو بزوخنا حدا أبو نقالو بدعمي تصبقت مخانا ملكعات صباقي آندا قلت ألان تدا عيوا شوكولات اندهابت تدعيوا فيور اندهابت تدعيوا مسؤول درار انداوت مسؤول شاهي اندستين تدعيوا زاقالين ستيتزيا صباحنكو ما نمودمتو تصبقا أسلا زقلت ألا كم أول شوكولات سلازهابا فقر سلازهابا فيور سلازهابا قلت إفا أي تمارخنا بقى اتناتا تبلو نحدار يخونني إنو أم نقار يخونني تبلو ودي تبعتي مسفرت ويكاني حقتات كتقمت ويكاني كنزن صنع دك أنستيو تدليت زبهلا دك أنستيو أبي وطن زي سبرا أمزخبلو زت أنا حكو أبي وطن جنا أبزي علمين تنسن حرسن زقات من زبدلا دك أنستيو أي تخوني كم أون ودي تبعتك بوز عبي ودي تبعتك أو ودي إزخو ودي خبلكم كلكم سبأي كلكم كلكم كان بتشاز قبل شح مزلوت راح يكونن ودي تبعتي بتفطروا كجلت من كله بقى حماق نجارات تسهل كفؤ نجارات زفن في المالد مصب أزعبي ودي تبعتي كاب كم زي حنا مفتاي كاب زموت كاب زتج أمال هيوت زرحق أو ودي تبعتي يزخو إتبزي أبو زعبي ودي جن كل جزء بقى أم سؤال أب منين أب كستايس لزعبي نسون حدا حنا نمفداي زدها فعينة قرعة فيني يزعبي مقرة نغلو زعقوس بالسرات نمببتي مصحف مقرة نغلو مصحف مدلاو مقبي انت يالو خبز زعبي نمجمريا كزي بفوليك الدن ديزاين هارد كابرن تصحفا تقرب الله بعلاقا وننوا قزقوا بأقا نمقبن أمقاقبان كوتا نستيو نمقبو نعنبا برانا لتعنانا متن أمقاقبانا مسميزان سبنتنا تحبر أتعزاق الشننا سبنتنا بصريت كنحزل تمكر أبكشنا نطفو أجزي كمي كرنا قم نغطب بس دراي يخون بولكي كم عقلنا مقبنا كمي كم الندالو تنقر وعين زحلن مستي تقميك أماما ترتعننا بلس تحستو أبحث إرقوان كمي كم ندالو لعلي 4 عينة أقبابات تبر مصحف إنها تقربا مقرة نغلو أوي بالسلامويت كحساي تدالي الله نقباب الله بوصري تليفون بادو 46 دولو مقلو المتحببار كتقبلو مصحف مقرة نغلو مقرة إذا تاريخ زي مهارو خوينو رخيبكم وقتكونو تسفا يقبر كابوسول ترايس أنيو حدا كلتاون بزي تأكم نجر حتى قال نسيتي تبدينا عند أولون بس حتى كأنستو حنا بمفتايز حزو تهدا اليوم إذا فيديو زي أشير كبرلو تحنا زفدي أملاخ كارما خا يتشان حيت أنا حيت بفلا بزي حجي زي نريو زلنا كارما خا أنا إجزابي هالمرتي بدعمي أنا ندعي بقى 50 هيك أنا ما يكون أنا إجزابي هالمرتي بزي حجي ساعات بدعمي قلت في زلو نتصبغ زجبرة بتصبغ فريو نتحمق زجبرة خا قلت فأنا إلي ترخبو سلازي نتحمق زجبركم أملاخ الفيديو بقى هيوت مقطع راح يزادلي لأنه ما عتمدنا نسي مسلمي نزا فيديوز اللايك أيترسعوا ساب حيج تاري لكم كسبسكرايب مقبار أيترسعوا نابخاني تو رياكشن خد أو يرخبنا يا جماعة ما رأي الفتوكم